So ayun guys, nandito tayo ulit kila Sir Pandoy. Wala nang uwian to, pabalik-balik tayo dito. So ayun, susubukan natin tong grab bar. Ayan, Giorno Pinas grab bar para maiba naman. Made in Thailand yan guys So ito na yon yung hawak natin. Ayan, Giorno Pinas. Ayan. Subukan natin. So yun, sa mga magtatanong kung magkano to, comment lang kayo. Medyo mahal to guys. Ganun talaga. Kung ano yung trip natin, yun ang ano natin, subukan. So, yun, pakabit na natin to. Tara. แตกท้ายนะเพื่อนๆกึ่งทัวริงนะครับเพื่อนๆเป็นงานอลูมิเนียมนะแต่ผมว่าสีดำนะสวยนะใส่รถผมแล้วก็มันจะมีสีเงินด้วยเพื่อนๆมี2สีนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมพร้อมวางจำหน่ายนะเพื่อนสีดำ 3,200 เป็นงานดิบนะครับสีเงินนะครับเพื่อนๆ 2,850 บาทให้ดูงานเชื่อมนะครับแล้วก็เนี่ยตรงนี้ผมไม่อยากทำสูงแล้วมันดูไม่ได้ไม่สวยเลยผมออกแบบแล้วผมลองแล้วนะครับเพื่อนๆแข็งแรงนะครับเพื่อนๆเนี่ยแหลกท้ายเป็นงานอลูมิเนียมนั้นเพื่อนแบบสวยๆงานเย็บนะครับไม่ใช่งานเย็บงานเชื่อมเนี่ยเพื่อนๆว่าผมควรใส่สีไหนดีนะกับรถสีเหลืองแต่งคุมโทนประมาณเนี้ยแต่ผมชอบสีดำนะเพื่อนๆลองคอมเมนต์เข้ามาได้ว่าสีไหนสวยถ้าเกิดใครสนใจก็เพื่อนๆอดใจรอหน่อยนะอันนี้ตัวอย่างต้นแบบเรามีงานที่ออเดอร์ของเราทำไว้เพียบนะครับขั้นต่ำผมแต่ละชิ้นต้องมีแบบว่าอย่างชุดละ500ขึ้นงานแล้วนะครับของ Giorno ตอนนี้ก็มีในสต็อกหลายร้อยแล้วนะครับพวกชื่อแท่งเครื่องผมสต็อกไว้หลายร้อยนะเพื่อนอันนี้ก็กำลังขึ้นแบบแล้วนี่อันนี้เอามาอัปเดตให้เพื่อนได้ชมนะครับเพื่อนๆแหลกท้ายบรีดอลูมิเนียมแหลกท้ายรับน้ำหนักได้เยอะไหมตัวผมว่า70นะเนี่ยเอา70มีโยกไหมนี่ผมน้ำหนัก70นะเพิ่งกินข้าวอิ่มด้วยอันนี้ก็เป็นแหลกท้ายนั่นเพื่อนมีสีดำกับสีเงินนะ Ito na yung grab bar natin na pinakabit na pangmalakasang grab bar. Alam nyo naman, ang Giorno natin, pambiyahe, all around to, pamalengke. So, bumili tayo ng grab bar na made in Thailand. Yun nga, yung pinakita ko kanina. So, ito yun. May Giorno Pinas dito. Diba? Kinakabit na ulit ni Bossing. Grab bar, pang malakasan. Ano lang yan, pag ano na, tawag dun, pag sawa na tayo, babalik natin sa stock, ganun lang. Pag may biyahe tayo, ng malayuan, ito yung kakabit natin. Pag may tambay, yung stock ang kakabit natin, all black. So, yun. Sa lahat ng may trip ng ganito guys, message nyo lang, Sir Pandoy, Pandoy Moto House, ayan Pandoy Moto House. Ayan. Yun, lapit no? Hindi na pwede yung isa nun sir, yung isang bolts. Sabi ko na maigse, pang stock. So yun, ito yung isang bolts natin dito, para dito. Kaso maigsi na, pang stock grab bar lang to, yung senti na to na maliit, para dito. Sabi muna natin. Hold down your hands, give me a sign, put down your lies. Testingin na natin. Yun. Nagamit agad no? Kasi pag stock yung gamit natin, nagagasgas eh. So pag may ano tayo, kunyari ganyan, bibili tayo ng pyesa. So meron tayong lagayan, di ba? Hindi na natin gagamitin yung grab bar na stock kasi nagagasgas, di ba? Ayan, ito yung grab bar na natin. Tape. Ulit. Yan ang gamit niyan. Panghanap buhay. Panghanap buhay mga kaibigan. Pang parcel yan. Yung ano niya dyan, Giorno niya na pinangahanap buhay nyo. Pang deliver. Ginagamit nyo araw-araw. Kayo naman nun. Yari, pang long ride. Yan, pwede dito. Sabitan ng tent. Sabitan ng tent, pwede yan. Tent, saka upuan. Ano ba yun?
Camping chair. Camping chair, yan. Camping chair, pwede yan. So, kunyari, yung mga malutumin nung damit, ibalot mo dyan, pwede. Tara na, uwi na tayo. Salamat kay sir. Wait lang, magkano? 1 to 30? Ayan ah. Wait lang, pakita ka lang ah. Ayan guys oh. Kaya yung Giorno guys, ginagamit pamalengke, pambiling bigas. Kasi kung stock yung gamit natin, magagasgas syempre, di ba? So ayun guys, kitang-kita nyo naman. Kargado yung motor natin ngayon. Okay, let's go. Okay. Kargado ng bigas. Woohoo! Okay na, hirap pala. Ang hirap pala pag may karga sa likod, no? Maggalaw yung manibela. Di kasi ako sanay guys, may top box. Yung may mga top box yung motor, di ako sanay doon kasi ito, may karga tayo sa likod, maligat yung manibela. So ito na guys, yung tie grab bar natin. So may balak din ako guys, ipa-powder coat to, kulay black. Sa ngayon, enjoyin muna natin, sulitin muna natin itong pagka-raw color nya. Ayan. Nasubukan naman natin siya sa bigas. Goods na goods siya. Kaya natin to kinuha. Itong tie grab bar na to. Pang siya? Pang trabaho. Yan, pang trabaho, pang deliver. Pwede yung ganito. May forma din siya. Dalawa na, di ba? Pamorma, pang trabaho. Pinag-isa na ng Thailand. Kumbaga, pinagsama na. So, ayan, oh. Ito yung hawakan dito, meron. So, ayun, medyo raw color nga, color silver. So, pag initim natin to, babagay syempre sa concept natin. Concept na all black. Saka ito, bibili pa tayo ng isang HPA adjuster para makuha yung knob na kulay itim. So, ayun, hanap tayo nun. Sulitin muna natin bago natin papawinturahan. So, ayun lang guys. Huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa channel natin para sa susunod na content. Yun lang.